Where are all the people coming from? Pardon? Much more than Yeah, this morning. it's open for public. Open for public. Is it okay? Shall I move the table aja? Ya, mari kita berdoa sekarang kepada Tuhan. Ya, kerap. Bagi yang baru masuk, harap secepatnya sebelum acara mulai Jamal Talk. Terima kasih. So, who speaks English? Jadi siapa yang bisa berbahasa Inggris, angkat tangan. Just two. Same, three, a little bit. 4. So, why do you come here? Jadi kenapa Anda kemari? They don't know why they come here, huh? Mereka tidak tahu kenapa mereka kemari. You consider yourself to be Buddhist or what? Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai seorang Buddhis? Yeah. Buddhist in name or Buddhist in deeds? Apakah Buddhis dalam KTP kalau bahasa kita atau Buddhis dalam perbuatan? Buddhism is the only true religion. Buddhis adalah agama yang satu-satunya agama yang benar. There are other religions, but Buddhism is a true religion. Ada agama-agama yang lain, tetapi agama Buddha adalah yang benar. Because when you look at the word, religion comes from, it is from the Latin word religere. Karena bila kita melihat kata religion berasal dari kata Latin, religare. Religare. That means pointing back to oneself. Yang artinya menunjuk kembali kepada seseorang tersebut, diri kita sendiri. And that's why I call Buddhism is the only true religion. Dan oleh karena itulah, because it always points back to us. Karena itulah agama Buddha disebut agama yang benar, karena agama Buddha selalu menunjuk kembali kepada diri kita. The other religions point outwards, to a God or to this or to that. Agama lain mengacu kepada. Not so loud. It's too much echo. Kayak tadi. What is he doing? He's trying to help. What? He's trying to help. He's trying to help. So the other religion point outward and Buddhism points inward. Dan agama yang lain mengarah keluar, tetapi agama Buddha mengarah ke dalam. Because the Lord Buddha saw that everything arises here in this heart. Karena Sang Buddha mengetahui bahwa apapun yang muncul dari dalam hati ini, all our problems arise here in the heart. Masalah kita juga muncul dari hati ini. And all our problems can only be solved in our heart. Dan semua masalah kita hanya bisa diselesaikan dari hati kita ini juga. We cannot ask other people to solve our problems. Kita tidak bisa meminta orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. We cannot ask the Lord Buddha to solve our problems or this God or that God. Kita tidak bisa meminta Sang Buddha ataupun Tuhan-Tuhan yang lain untuk menyelesaikan masalah kita. The Lord Buddha cannot help us with our problems, but he can point out the way how to help ourselves. Sang Buddha tidak dapat menyelesaikan masalah kita, tetapi beliau dapat mengarahkan kita bagaimana caranya. I want you to understand that really clearly, Acan ingin kita mengerti tentang hal ini sejelas-jelasnya. What we can do, we as monks or the Lord Buddha, is point out the way how you can get rid of your problems. Kami sebagai biku, kami hanya bisa
mengarahkan kita bagaimana kita menyelesaikan masalah kita. But you have to do the work yourself. Tetapi kita harus melakukan pekerjaan itu sendiri. If we say, for instance, the the path to deliverance, is the way, to Medan. Bila kita mengumpamakan jalan menuju kebebasan itu adalah jalan ke Medan. You have to go. You have to use your feet, to go the way to Medan. Kita harus menggunakan kaki kita untuk melangkah menuju ke kota Medan. Of course, there are three possibilities how you can go to Medan. Tentu saja memiliki 3 kemungkinan bagaimana cara kita pergi ke Medan. You can use an airplane, that's very fast. Kita bisa menggunakan pesawat terbang yang mana sangat cepat. But it takes a lot of merit or money. Tetapi memerlukan karma baik atau merit, uang yang sangat banyak. It is like going, being in the presence of the Lord Buddha himself, who can teach you the way, perfectly. Adalah seperti Sang Buddha yang muncul yang dapat mengajarkan kita jalannya secara sempurna. Or you can take the bus. Atau kita dapat menaiki bus. Bus is also, quite fast, but you have to choose the right bus driver who goes in the right direction. Bus juga sangat cepat, tetapi kita harus bisa memilih supir yang baik untuk mengantarkan kita. And in this sense, in the Buddhist sense, this is when you meet an arahant who can show you the way, all the way, to Medan and all the troubles and all the hindrances, along the path. Yaitu contohnya dalam Buddhisme itu artinya seorang arahat yang mengajarkan kita bagaimana jalannya menuju Medan, yaitu bagaimana menghadapi rintangan dan sebagainya. But most of us, especially when you're here in Indonesia, you have to use your feet, to walk along the path. Tetapi kebanyakan kita di Indonesia, kita harus menggunakan kaki kita untuk menjalani jalan tersebut. And the path is very tiring, so you see a nice restaurant or, a nice place, you're tired and you rest, and then you don't want to get up, and then in the next life, you go a little bit further, and in the next life, and it takes long time, and there's the danger, that you go off the path. Jadi seperti kita berjalan dan berjalan, bertemu restoran yang enak, kita pun berhenti sejenak, dan di kehidupan mendatang kita juga berjalan dan berjalan, singgah lagi ke tempat yang lain, sampai suatu saat kita keluar dari arah jalan kita yang sebenarnya. I want you to understand this clearly. The path is a long path. The path to deliverance from dukkha is a long path. But we have to do it by ourselves. Acan ingin menyampaikan agar kita memahami hal ini dengan jelas, bahwa jalan menuju pembebasan dari dukkha itu sangatlah panjang. So, let's talk about the Four Noble Truths. Jadi, mari kita jelaskan mengenai 4 kebenaran mulia. The first truth is the truth of dukkha. Yang pertama adalah kebenaran tentang dukkha. Dukkha is a container for everything that is discomfort, uncomfort, pain, suffering, all these things, restlessness. Dukkha yang contain. What? Wait, what? I find the word. Dukkha itu mencakup semuanya seperti ketidaknyamanan, kegelisahan, kesakitan, penderitaan, semuanya itu tercakup dalam dukkha. And every morning we start with the book with dukkha.
Dan setiap pagi kita memulai hari kita dengan dukkha. We wake up and we don't want to get up. Kita bangun tetapi kita tidak ingin bangun. That's already dukkha. Itu juga adalah dukkha. Sudahlah dukkha. Yeah? No? Yes. Huh? Yes, Achan. Huh? Then we are hungry, it's dukkha. Ketika kita lapar, itu juga adalah dukkha. Yeah. We are thirsty, it's dukkha. Kita haus adalah dukkha. We need to go to the toilet, it's dukkha. Kita ingin pergi ke toilet adalah dukkha. And then we are tired, it's also dukkha. Kita capek, merasa capek, itu juga adalah dukkha. So every day in our life, we see the first noble truth. Jadi setiap hari dalam hidup kita, kita melihat kebenaran daripada dukkha. But that is only the dukkha of the body. Tetapi itu hanyalah penderitaan atau dukkha daripada fisik atau badan ini. It's not yet the dukkha of the heart. Itu belumlah dukkha daripada hati atau batin kita. We don't like this, it's dukkha. Kita tidak suka ini adalah dukkha. We want this, it's dukkha. Kita menginginkan hal sesuatu adalah dukkha. We are not satisfied with this or with that, it's dukkha. Kita tidak merasa puas atau senang adalah dukkha. We want to become this or that, it's dukkha. Kita ingin menjadi ini atau itu adalah dukkha. And now look at your life. Dan lihatlah hidup kita. You have enough dukkha? Apakah kita memiliki cukup dukkha? Not yet. Belum. Where is the dukkha? The second noble truth. Where is the dukkha coming from? Yang kedua, dari manakah asal dukkha? Very simple, from our desire. Yang simpelnya adalah dari keinginan kita, hasrat kita. The desire to have this or not to have this. Keinginan untuk memiliki ini atau memiliki yang lain. The desire to be this or not to be this. Keinginan untuk menjadi ini atau tidak ingin menjadi itu. For instance, the desire to have a long life. Keinginan untuk memiliki hidup yang panjang. And some people have the desire not to live anymore and kill themselves. Dan juga keinginan tidak ingin hidup lagi dan membunuh diri mereka sendiri. And this desire creates all the dukkha that we have. Dan keinginan hasrat ini yang merupakan dukkha kita. The desire to have a body, yeah. Keinginan untuk memiliki tubuh. And then we have to live with this body. Dan kita harus tinggal dalam hidup. We are born with this body. Kita terlahir di tubuh ini. You remember when you were born? What did you do first? Apakah kalian ingat pertama kali kita terlahir, apakah yang kita lakukan? You learn to walk. Belajar berjalan. You learn to talk. Belajar berbicara. You learn to read and write. Belajar membaca dan menulis. And then you went to school for a long time to learn to think. Dan kita pergi ke sekolah belajar untuk berpikir. And it took us about 16 to 18 years until we could use this body with its full strength. Dan sekitar 6 sampai 18 tahun ya kita belajar agar kita bisa menggunakan tubuh ini dengan potensial yang terbesarnya. Remember this, 18 years or 16 or 18 years to be able to use this body, the way we like it. Ingatlah bahwa 16 atau 8 sampai 18 tahun sampai kita bisa menggunakan tubuh ini sesuai dengan yang kita mau. And how long can we use it? Dan berapa lama kita dapat menggunakannya? 30 years with full strength. 30 tahun kekuatan yang full. And then slowly the strength goes out. Dan kekuatan pun pelan-pelan pergi. We get old, we get sick.
Kita menjadi tua, kita menjadi sakit. And the rest, after we retired, we wait for death to come. Dan setelah kita pensiun, kita menanti datangnya kematian. This is life as a human being in a nutshell. Inilah kehidupan seorang manusia. And remember, the next time you become a human being, you have to go through the same process again. Dan ingatlah, di masa depan, kehidupan depan bila kita menjadi manusia kembali, inilah proses yang harus kita jalani. So ask yourself if this is so much fun. Jadi tanyakanlah kepada diri kita sendiri, apakah ini sangat menyenangkan? We want to be born again and again and again and again without any end to it. Kita ingin terlahir dan terlahir dan terlahir kembali tanpa ada akhirnya. And this is also called the cycle of birth and death or samsara. Dan inilah yang disebut sebagai roda samsara. The never-ending turning wheel of birth and death. Yaitu roda yang tanpa henti, yang berputar dari kelahiran dan kematian. Unless we choose the way to get out of this samsara. Kecuali kita memilih untuk keluar daripada samsara ini. You can also look at your life as a hamster in a hamster wheel. Kita juga dapat melihat hidup kita sebagai roda hamster. We run and run and run, but don't get anywhere. Roda hamster itu berputar dan berputar, ya, tetapi tidak kemana-mana. You understand that? Apakah kita paham tentang hal ini? Look at your life now. Yeah? Lihatlah hidup kita sekarang ini. In the morning you get up, you have some breakfast, then you go to work. Yeah? You drive to A, yeah, or to B, you know, and then you work, and then you drive back home, and you go to sleep, and the next day, you know, you drive, you know, you go forth and back, forth and back, forth and back, running around, and nothing really changes. Kita pagi bangun, makan sarapan, dan kita pergi ke tempat ini dan ke tempat itu, pergi ke sana kemari, dan setiap hari seperti itu dan tidak ada yang berubah. If you disagree with me, let me know. Bila Anda tidak setuju dengan hal ini, beritahu Acan. Yeah. Yeah. What have you achieved in your life? Ask yourself this. You don't have to tell me. Yeah. Anda tidak perlu memberitahu Acan apakah yang telah kita capai dalam hidup kita. What is it, you know? What is it, you know, that, yeah? You're looking for pleasure, you're looking for entertainment, yeah? Apakah yang kita cari? Apakah kita mencari entertainment atau kita mencari kenikmatan? And you work for this body. Dan kita bekerja untuk tubuh ini. You work for this body, to house the body, to feed the body, yeah? To clothe the body, yeah? And to eat, you know, medicine when the body gets sick. Kita bekerja untuk tubuh ini, untuk merumahkan tubuh ini, memberi pakaian, memberi makanan, dan memberikan obat-obatan ketika ia sakit. What kind of joy does the body bring? Apakah kenikmatan atau kesenangan yang diberikan tubuh ini? Yeah? Ever thought about it? Apakah pernah berpikir tentang hal ini? The joy arises in the heart, not in the body. Kebahagiaan muncul daripada hati ini, bukan dari tubuh. The sorrow arises in the heart, not in the body. Kesedihan muncul dari hati, bukan dari tubuh. So let's talk about the third noble truth. Mari kita mendengar tentang kebenaran mulia yang ketiga. There's an end to all this dukkha. Bahwa ada akhir daripada dukkha ini. It's just a happy news that we can get out of samsara. Ini adalah kabar baik bahwa kita bisa keluar daripada samsara.
And the most important part of the Fourth Noble Truth, is the path that leads to the end of dukkha. Dan yang paling bagus adalah kebenaran mulia yang keempat, bahwa ada jalan menuju akhir dukkha. The path that leads to the end of dukkha comprises of 3 columns. Dan jalan menuju akhir dukkha terdiri dari 3 kolom atau 3 tiang. Sila, Samadhi, Panya. Sila, Samadhi, Panya. Sila are the 5 moral precepts. Sila adalah Pancasila. Yeah, we call it Pancasila. Panchasila. What is the first precept? Apakah sila yang pertama? Not to harm any living being. Tidak menyakiti makhluk apapun. That means not only killing but harming, harming animals, harming human beings, harming other beings, Tidak hanya membunuh, tetapi juga tidak menyakiti makhluk-makhluk lain, manusia lain. Not to take what is not given, the second one. Yang kedua, tidak mengambil apa yang tidak diberikan. If you go to a friend's house and take this or take that, without permission, it's against the precepts. Bila Anda ke rumah teman Anda mengambil ini dan itu, ini telah melanggar sila kedua. If you work in a factory and take this or that home without permission, it's also, Bila kita bekerja di pabrik dan mengambil barang dari pabrik pulang ke rumah tanpa permisi, ini juga merupakan pelanggaran sila kedua. So remember, not to take what is not given. Jadi ingatlah, tidak mengambil apa yang tidak diberikan. If you want something, you ask for permission. Bila Anda ingin sesuatu, Anda meminta. Except for things that don't have an owner. Kecuali barang yang tidak bertuan. But if they have an owner, if it is somebody's garden or somebody's forest, then you have to ask permission. Bila memiliki pemiliknya, walaupun itu adalah taman atau hutan, kita harus meminta persetujuan. The third one is no sexual misconduct. Yang ketiga adalah tidak melakukan asusila. No sexual misconduct is very important precept. Ini merupakan sila yang penting. Being faithful in one's marriage or relationship. Setia dalam suatu hubungan ataupun pernikahan. The man doesn't have a second wife or the wife doesn't have a second man. Sang suami tidak memiliki istri yang kedua atau sang istri tidak memiliki suami yang kedua. A sexual relationship with the children. Hubungan seksual dengan anak-anak. Sexual misconduct. A teacher-student relationship. Hubungan antara guru dan murid. A professor and its student relationship. Profesor dengan muridnya. It's all sexual misconduct. Ini juga merupakan tindakan asusila. A CEO with his secretary or all the people who are dependent on him. Seorang CEO dengan sekretarisnya ataupun siapapun yang bergantung padanya. It's also sexual misconduct. Ini juga merupakan tindakan asusila. What is the fourth precept? Apakah sila keempat? Not to lie, not to use harmful or harsh speech. Tidak berbohong, tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Speech, that hurts other people. Lying, that is knowingly telling the untrue things. Dengan sadar mengucapkan kata-kata yang salah atau menipu kepada orang lain. So the fifth precept. Dan sila kelima. No alcohol, no drugs. Tidak mengkonsumsi alkohol ataupun obat-obatan narkoba. Why do we drink alcohol? Why do we take drugs?
Kenapa kita minum alkohol ataupun makanan yang memabukkan? Because we can't bear the dukkha of our life. Karena kita tidak bisa menahan, We want to forget it for a while. kita ingin melupakan hal tersebut untuk sementara. And nowadays, including in the fifth precept is not to use your smartphones for entertainment. Dan zaman sekarang ya, sila kelima ini juga mencakup memakai smartphone untuk entertainment. Nowadays, everybody is using these smartphones. Why are they called smartphones? Ya, zaman sekarang banyak sekali orang menggunakan smartphone, dan kenapa disebut smartphone? Because they are smarter than us. Karena mereka lebih pandai, lebih pintar daripada kita. And the more we use them, the more stupid we become. Dan semakin banyak kita menggunakan, semakin bodohlah kita. We don't know anything anymore. If we want to know something, we ask our smartphone. We don't use this brain anymore. Kita tidak mengetahui apapun, tidak menggunakan otak kita. Karena apapun yang kita ingin tahu, kita langsung mencarinya di internet. When we want to multiply, we need the calculator of the smartphone because we cannot add up numbers anymore, or we cannot multiply anymore. So it makes us stupid. The older generation knows we learned math, in school. Ketika kita ingin berkali-kali mengalihkan perhitungan, kita menggunakan kalkulator di smartphone. Ya, kita tidak lagi bisa berkali-kali. Tidak seperti generasi dulu yang bisa berkali-kali dengan otak mereka sendiri. I know everybody has to use it nowadays, because our work requires it, but then use it wisely, Don't use it for entertainment, Looking at TikTok or playing games, Tetapi zaman sekarang ini kita boleh menggunakannya sesuai dengan kebutuhan, tetapi jangan gunakanlah untuk entertainment seperti TikTok ataupun main game. Or YouTube or Line or whatever, Ataupun YouTube ataupun yang lainnya. Nowadays people don't even communicate with their mouth anymore, they communicate with their fingers. Orang zaman sekarang tidak berkomunikasi dengan mulut mereka, tetapi berkomunikasi dengan jari mereka. We are losing all the abilities that we have developed over eons of life. Kita kehilangan kemampuan kita yang telah kita kembangkan selama beberapa eon. And the more we use it, the more we become gullible. Become what? Gullible. We become, prey, to people who tell us what to do and what to think. Semakin banyak kita menggunakannya, kita semakin menjadi target yang mudah. Ya. Orang meminta kita melakukan apapun, ya kita hanya iya saja dan melakukan hal tersebut. You become prey to them. So use your brain, We have to use it anyway. The 5 precepts, In the last one, wisdom, developing wisdom or panya, That's where we have to use our brain, To investigate things, But the next important thing, the next important column is the column of samadhi. Kita mari menggunakan otak kita, kita menggunakan otak kita pada ketika kita melakukan investigasi, tetapi ada kolom yang juga penting, yaitu kolom samadhi. What is samadhi? Is the ability to rest in peace. Apakah samadhi itu? Samadhi itu adalah kemampuan untuk dapat beristirahat dalam kedamaian. How do we do it? We keep our concentration on one object, on our meditation object, be it the Buddha or be it the breath. Bagaimana caranya? Yaitu kita berkonsentrasi pada objek kita, yaitu pada Buddha atau pada nafas kita. Whenever the mind goes out into thinking or memorizing, we bring it back to the Buddha or to the breath. Ketika pikiran kita keluar mengingat ataupun berpikir, kita tarik kembali kepada nafas kita atau kepada Buddha.
And we do it as long until there is no more thoughts and no more memories coming up. Dan kita lakukan selama sampai tidak ada ingatan ataupun pikiran yang muncul. That's when we take a real rest. Di sanalah kita benar-benar beristirahat. When there is no thoughts, when there is no memory, there is no future, there is no past, there are no worries, and there is no fear. Ketika tidak ada pikiran, tidak ada ingatan, jadi tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu, tidak ada ketakutan, dan tidak ada kekhawatiran. And when there is no future, no past, no worries, no fear, we are happy, we are contented. Ketika tidak ada masa depan, masa lalu, kekhawatiran, ketakutan, kita menjadi puas, kita menjadi bahagia. That's what everybody is looking for, isn't it? Happiness, contentment. Bukankah itu yang dicari oleh semua orang? Kepuasan, kebahagiaan. And actually it's so easy to do. Tetapi ini sangatlah mudah untuk dilakukan. We don't need new clothes or new handbags or new shoes or new cars or this or that. Huh? For our happiness to arise, we just need to go into our heart to see it. It's always there. Kita tidak memerlukan baju baru, handbag baru, sepatu baru, mobil baru untuk bisa mendapatkan kebahagiaan ini. Kita hanya perlu mencari dalam hati kita. It's so simple. Yeah? We always look outside. That's why, we should look inside, where the happiness, contentment arises. Yeah? That's where we find it. Kita selalu mencari keluar, ya, tetapi kebahagiaan dan kepuasan itu dari dalam. We always find fault with others instead of finding fault with ourselves. Kita selalu mencari kesalahan orang lain, tetapi tidak mencari kesalahan kita sendiri. We always look at others, see what they are doing, they're wrong. Kita selalu melihat apa yang salah dilakukan oleh orang lain. Look what they are doing, yeah, that is not good. Look what the government is doing, it's not good. Yeah? But we never look what we are doing. Yeah? Kita melihat apa yang dilakukan orang lain tidaklah bagus, apa yang dilakukan oleh pemerintah kita tidaklah bagus, tapi kita tidak melihat apa yang kita lakukan. It has nothing to do with other people. The problems arise in our heart, and that's where we can solve them. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Semuanya bersumber dari hati kita, dan di sanalah kita menyelesaikannya. If we look outside, it just aggravates us. Aggravate. Makes us uneasy, makes us angry. Bila kita lihat keluar hanya membuat kita gelisah, seperti marah. When we look inside, we can see. Yeah. Ketika kita melihat ke dalam, kita dapat mengetahuinya, melihat. And remove the thorns and tumbles that constantly aggravate us. Dan kita melenyapkan, mengesampingkan thorns and tumble. Yeah. tumble. I don't know tumble. Okay. Yeah. Thorns is enough. Yeah. Oke, kita membuang duri-duri dalam hati kita yang membuat kita agitasi, yang menjadi marah, kecewa dan sebagainya. So I was explaining about samadhi. There's the first stage of samadhi when there is no thoughts and no memories coming up anymore, when we are happy and contented. Bante menjelaskan tahap pertama dalam samadhi, yaitu di mana kita merasa puas, merasa bahagia, tidak ada memori, tidak ada ingatan, tidak ada pikiran. There's a second stage of samadhi where we dive into appana samadhi and then come out and normally end up in upachara samadhi. Tahap kedua adalah kita menyelam masuk ke dalam apana samadhi. Ketika kita keluar, biasanya kita masuk ke dalam upacara samadhi.
And the third stage is the Appana Samadhi or the deep state of Samadhi. Yang ketiga adalah Appana Samadhi ataupun meditasi samadhi yang mendalam. So normally when we concentrate on the breath or when we concentrate on the Buddha, the more we are concentrated, the less this environment, we are not aware of this environment anymore, until we become one with the knowingness of the breath or one with the knowingness of the Buddha. And then the whole universe disappears. Ketika kita bermeditasi dengan berfokus pada Buddha atau nafas, dan ketika too long acan. What? Too long. I didn't say anything long. It was. Mungkin acan. When we concentrate on the breath or on the Buddha until the knowingness and the object and the subject, the subject and the object merges into one point. Ketika kita bermeditasi mengetahui Buddha atau mengetahui nafas, dan ketika yang mengetahui itu bergabung, yaitu subjek bergabung dengan menyatu dengan objek. The subject is the observer, the object is the breath or the Buddha. Subjek adalah yang melihat atau yang mengetahui, dan objek adalah yang dilihat. When they merge into one thing, ketika mereka bergabung menyatu menjadi satu, that's called Appana Samadhi or one-pointedness. Itulah disebut Appana Samadhi atau kemanunggalan. We cannot say anything about one-pointedness because all our language is depending on subject and object, dualistic, and not monolithic. Kita tidak dapat menjelaskan Appana Samadhi karena bahasa kita merupakan bahasa subjek dan objek, tetapi bukan satu objek. So the whole universe disappears. Jadi seluruh alam semesta menghilang. And the only thing that is left is a pure knowingness that doesn't know any objects. Dan yang tersisa adalah mengetahui yang murni, itu saja yang tersisa. It's also called the preview of Nibbana. Ini yang juga disebut cuplikan dari Nibbana. If you want to know what the end stage of, what the end stage is, what Nibbana is like, we can see for ourselves. Jadi apakah bila kita ingin melihat tahap akhirnya Nibbana itu seperti apa, kita dapat melihatnya. And I guarantee you when you come out, the first thought that afterwards you have is, I want to go back. Dan Bante menggaransi pikiran pertama yang muncul ketika kita keluar daripada Appana Samadhi, yaitu bagaimana cara saya kembali lagi. When you have been long enough, in this Appana Samadhi or even in Upachara Samadhi for a long time, when you come out, you feel like you're in the war of the senses. Bila kita berdiam lama dalam Appana Samadhi ataupun Upacara Samadhi, ketika kita keluar, kita merasa kita berada dalam perang senses, perang indera. The sense of seeing, the sense of hearing, the sense of smelling, the sense of tasting, the sense of touching, the sense of thinking. Indra mata melihat, indra mencium, indra mendengar, indra mengecap, dan indra merasa. These are the senses that constantly bombard us. Inilah indra-indra yang selalu menyerang kita. We hear, we smell, we taste, and so on. Kita mendengar, kita mencium, kita merasa, dan sebagainya. And we constantly react towards these senses. Think what it is, why do I have it, why don't I have it, and so on, and so on. Kita selalu mengarah kepada indera ini, kenapa kita memiliki ini, kenapa kita tidak memiliki itu. So when we are in this Appana Samadhi, there is nothing, there's nothing left than, the knowingness. And then we might understand the teaching of the Lord Buddha that said that the universe is a delusion. Ketika kita berada dalam Appana Samadhi dan yang tersisa hanya yang mengetahui, kita
memahami apa yang Sabda sampaikan, bahwa alam semesta ini hanyalah bayang ilusi. Yeah, it's an illusion, it only exists in our mind. Ini merupakan ilusi yang hanya eksis, hanya ada dalam pikiran kita. And when the mind is calm, when the mind is centered, into one-pointedness, all these things do not exist anymore. Ketika pikiran kita tenang, ketika pikiran kita terpusat, hal ini tidak ada sama sekali. So the last column is the column of wisdom or panya. Dan kolom yang terakhir adalah panya. And we develop panya by looking at the 5 khandhas that make us. Dengan kita dengan cara kita mengembangkan panya dengan cara memeriksa 5 khandha yang membentuk diri kita. So, we identify with this body. Kita mengidentifikasi 5 khandha dengan kita, diri kita. That's the first khandha. We identify with feelings. Yang pertama adalah tubuh, yang kedua adalah perasaan. I feel good, I feel bad. Saya merasa enak, saya merasa tidak enak. The body is fine, the body feels not good. Tubuh saya merasa enak, tubuh saya merasa tidak enak. But I say I am sick, not the body is sick. Tetapi kita mengucapkan tubuh saya, bukan tubuh. So we identify, with these feelings. Then we identify with the memories and association. Jadi kita mengidentifikasi kita dengan perasaan dan juga dengan memori dan asosiasinya. It's my memory. I memorize this, I memorize that. Ini adalah ingatan saya mengingat hal ini, saya mengingat hal yang lain. And then we identify with thoughts. I think this, I have this idea. Dan kita berasosiasi dengan pikiran. Ya, saya berpikir ini, saya berpikir itu. And then we identify with consciousness. I'm conscious of this, I'm conscious of that. Dan kita mengidentifikasi diri kita dengan kesadaran. Ya, saya sadar terhadap hal ini, sadar terhadap hal itu. So, these are the 5 groups, In Pali it's Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara, Vinyan. Body, feeling, bodily feeling, mental feeling, memory, association, thoughts, short form of thoughts, and consciousness. Jadi inilah 5 khandha dalam bahasa Pali, rupa, vedana, sanya, sankhara, vinyana. Dalam bahasa Indonesianya, tubuh, perasaan, ingatan, dan asosiasinya. Yang keempat dalam singkatnya adalah pikiran, dan kelima adalah kesadaran. So we all identify with these 5 khandhas. Jadi kita semua mengidentifikasi diri kita pada 5 khandha ini. And our whole personality is formed by these 5 khandhas. Dan keseluruhan personality kita berhubungan dengan berdasarkan 5 khandha ini. Instead of seeing the 5 khandhas as anicca, anatta, dukkha. Melainkan kita tidak melihat bahwa 5 khandha ini merupakan anicca, anatta, dukkha. What is anicca? Impermanence. Anicca adalah ketidakkekalan. We are born and sooner or later we will die. The body is born and sooner or later the body dies. Kita terlahir dan kemudian kita akan meninggal. Tubuh ini terlahir dan ia akan meninggal. Can you make it live longer? Apakah kita dapat membuatnya hidup lebih lama? Can you make it not to become sick? Apakah kita dapat membuatnya tidak menjadi sakit? The body follows its own rhythm.
Tubuh ini mengikuti ritmenya sendiri. The thoughts that come in, did we invite them? Pikiran yang masuk, apakah kita mengundangnya? The people who sit here and during the day made meditation, did you invite the thoughts to come in? No. Para meditator ya di siang hari, apakah kita mengundang pikiran itu datang? Tidak. They come and they go. Mereka datang dan mereka pergi. Just like clouds, they come and then they go. Seperti awan, mereka datang dan pergi. Some are white clouds we like and some are black clouds we don't like. Beberapa merupakan awan putih yang kita sukai, beberapa merupakan awan hitam yang tidak kita sukai. But we didn't invite them. Tetapi kita tidak mengundang mereka. Except when I tell myself I want to think about this, then I invite thoughts. Terkecuali kita berpikir bahwa saya ingin menjadi sesuatu, disinilah kita mengundang pikiran tersebut. See the 5 khandhas as a toolbox. Lihatlah 5 kanda sebagai kotak alat. If you have a toolbox, and we need to repair something, we take the tools out, and then use the tools, to repair something, and then we put them back. Ketika kita memperbaiki sesuatu, kita mengambil kotak alat kita dan kita mengeluarkan alat-alat kita dan memperbaiki sesuai dengan apa yang kita perbaiki dan mengembalikannya kembali. So if we want to use thought, then we can bring it up. Okay, this thought, but these thoughts are coming automatically. We can't even get rid of them. It's so difficult. We try 1 hour and they're still there. Ketika kita ingin menggunakan pikiran, kita mengeluarkannya, tetapi kebanyakan pikiran itu datang sendiri, bertahan 1 jam, 2 jam, tidak pergi-pergi. And it's the same with memory, and association, Sama halnya dengan ingatan dan asosiasinya. You wake up in the middle of the night and you have a memory of, something going on before, Kita terbangun di malam hari, dan kita teringat apa yang terjadi sebelumnya. Or you see something and memorize something Atau that you didn't want. Atau kita melihat sesuatu dan kita mengingatnya walaupun kita tidak mau. So, I said the 5 khandhas are a toolbox, We can use the toolbox, but there's something else in our heart that can also use these tools and that constantly brings up these tools. Bante menjelaskan bahwa kita anggap 5 kanda ini sebagai alat, kotak alat, tetapi ada sesuatu dalam hati kita yang bisa menggunakan alat ini juga. And that other power is called the kilesas or avijja. Dan kekuatan lain tersebut disebut sebagai avijja. And they constantly distract us. Dan mereka selalu mendistract kita. Bringing up thoughts or bringing up memories, thinking about the future that has not come, worrying about the future that might not ever arise, planning something that might not come. Kilesa ini mengeluarkan, menciptakan pikiran, pikiran tentang merencanakan, pikiran tentang masa depan, pikiran tentang hal-hal yang belum terjadi di masa depan. Bringing up memories from the past where we did something good or something bad, Dan membawa memori dari masa lalu, di mana kita melakukan sesuatu yang tidak baik. The past we cannot correct. Kita tidak dapat mengubah, mengkoreksi masa lalu kita. And the future has not come. Dan masa depan belumlah datang. And the future that we planned has never arisen. Dan masa depan yang kita rencanakan belumlah muncul. Every one of us who is a little bit older, planned this or planned that, it has never gone according to our plans.
Kita menjadi semakin tua, ya kita merencanakan ini dan itu, tetapi kebanyakan atau semuanya tidak sesuai dengan rencana kita. It has all gone according to karma. Semuanya terjadi sesuai dengan karma. So remember this, I mean, I was talking about dukkha already in the beginning. I was talking about anicca, impermanent, that these things come and go, come and go, come and go. The body arises and ceases, thoughts come and go, memories come and go, thoughts come and go. Consciousness comes and goes. It's very difficult to see it. Ya, Bante telah menjelaskan tentang dukkha, tentang anicca, di mana pikiran datang dan pergi, di mana pikiran datang dan pergi. Thoughts, memories? Yeah, all the 5 khandhas. Oh, 5 khandhas. 5 khandhas itu semuanya datang dan pergi, yaitu tubuh ini datang dan pergi, perasaan datang dan pergi, ingatan datang dan pergi, pikiran datang dan pergi, kesadaran datang dan pergi. Consciousness is very difficult to catch. Dan kesadaran sangat sulit untuk kita ikuti atau kita tangkap. It changes too fast, we are not able to catch it without enough sati. Kesadaran terlalu cepat berubah, tidak dapat kita ikuti, kita tangkap bila kita tidak memiliki cukup sati. So, the other, there are these 3 characteristics, anicca, anatta, dukkha. Jadi 3 karakteristik adalah anicca, anatta, dukkha. I mean, I talked about anicca, I talked about dukkha. Bante telah menjelaskan tentang anicca dan dukkha. Now, anatta. Sekarang anatta. It's not me, it's not myself, it doesn't belong to me. Bukan saya, bukan milik saya, bukan kepunyaan saya. Whatever we can perceive, I talked about subject and object, cannot be me. Bante menjelaskan tentang subjek dan objek, apapun yang bisa kita lihat, itu bukanlah saya, bukanlah aku. You can see your own body, you can see the other people's body. You say, this is my body, this is somebody else's body, but it's a body and it's a body. It's not you. Kita melihat tubuh orang lain, kita melihat tubuh kita sendiri, tetapi we see other people's body, we see our body. We see our body, we see other people's body. It's just a body. It doesn't belong to us. It's not part of us. Kita melihat tubuh orang lain, kita melihat tubuh kita sendiri. Ini hanyalah merupakan tubuh, bukan milik kita. But remember, whatever we can perceive, whatever we can know of, cannot be us. Apa yang kita bisa kita ketahui itu tidaklah mungkin adalah kita. The subject is the subject, the object is the object. Subjek adalah subjek dan objek adalah objek. It cannot be one and the same. Tidak mungkinlah subjek itu adalah objek. Now about the body, think about you're born in a car, you die in the car, and you never get out of the car. You believe that you are the car. Contohnya, kita terlahir di sebuah mobil, dalam sebuah mobil, kita hidup dan mati di mobil, kita berpikir bahwa kita adalah mobil. But the car that you have, that brought you here, it needs a driver. Tetapi kita ketahui bahwa mobil tersebut memiliki pengemudinya atau supirnya. Now, without a driver, it doesn't work. It doesn't go anywhere. Without the chitta, that is the owner of the 5 khandhas, it doesn't go anywhere. The body does not move without the chitta telling it to move. Mobil tidak dapat bergerak kemana-mana tanpa sang pengemudi, demikian juga cita dengan 5 khandha. Tubuh ini tidak dapat bergerak bila tidak ada cita. The chitta is not within the 5 khandhas. Dan cita tidaklah termasuk dalam 5 khandha.
I said the khandas are rupa, vedana, sanya, sankhara, vinyan. There is no chitta in the 5 khandas. Acan menjelaskan bahwa 5 kanda adalah rupa, wedana, sanya, sangkara, winyanya, dan tidak ada cita di dalamnya. The chitta is the owner of this toolbox, the 5 khandas. Cita merupakan pemilik daripada kotak alat ini. So the problem are not with the toolbox, the problem is with the owner of the tools. Jadi masalahnya bukan pada kotak alat tersebut, tetapi pemilik kotak alat tersebut. So the problem is not with the body, Jadi masalahnya bukan pada or with the tubuh, feelings, or with the memories. The problem is how the owner uses these things. ataupun pada perasaan, ataupun pada ingatan, tetapi masalahnya bagaimana pemiliknya menggunakan hal-hal ini. Now, for instance, if you tell your friend, I have a bad feeling or I feel bad, can you change it? Contohnya, Anda memberitahu teman Anda, ya, curhat, bahwa mengatakan bahwa Anda sedang bad mood, ya, perasaan tidak enak. Apakah Anda dapat mengubah perasaan tersebut? Can you change it into a nice feeling? Dapatkah Anda mengubah perasaannya menjadi perasaan yang enak? No. Tidak. Because it's not you. It doesn't belong to you. Tidak, karena ini bukanlah kita, bukan milik kita. If you have a shirt that you don't like or clothes that you don't like, you can change them because it's yours. Bila Anda memiliki pakaian yang tidak Anda sukai, Anda bisa merubahnya, menggantinya. No? Huh? No? Yes, we can. It's a question. Ini adalah suatu pertanyaan. Huh? Think about it, yeah? I mean, a feeling that arises we cannot change because it has arisen and over time it will disappear. Mari kita berpikir tentang hal ini. Ya. Perasaan itu muncul dan pergi, ya, tanpa diundang. If you have a bad memory, we cannot change it into a good memory. Bila kita muncul ingatan yang tidak baik, kita tidak dapat mengubahnya menjadi ingatan yang bagus. Because it's not me, it's not mine. Karena itu bukanlah kita, bukan milik kita. If there's a black cloud in the sky, we cannot change it to a white cloud because it doesn't belong to us. Contohnya seperti ada awan hitam di langit, ya, kita tidak dapat mengubahnya menjadi awan putih karena bukan kita, bukan milik kita. This is very important, for you to understand. These things are not me, not mine, not myself. They don't belong to us. They are tools that we can use, yeah? But they are not me. They are not my personality. Yeah? Ini adalah sangat penting, ya, bahwa ini hanya merupakan kotak alat, ya, tetapi bukan diri kita. Bukan saya, bukan kita, bukan milik saya. The problems that we have in our life is this identification. This is my idea, this is my thought, this is my memory, this is my body, these are my feelings, yeah? That's where the problem arises. Masalah ini muncul karena adanya identifikasi bahwa ini adalah ide aku, ini adalah tubuh aku, ini adalah ingatan aku, ini adalah pikiran aku. When we look, when there is a feeling, then we know, somebody knows, there is a feeling. It's a good feeling, we put attributes it. It's a good feeling or nice feeling, not so nice feeling, it's a bad feeling. But the feeling doesn't know it is a feeling. Mari kita lihat, ada sesuatu yang mengetahui ketika perasaan itu datang, perasaan itu enak, perasaan itu tidak enak. Ada yang mengetahuinya, tetapi perasaan itu sendiri tidak mengetahui dirinya sendiri. Ask the carpet if it knows it's a carpet. Carpet. The thing they sit Kalian on. tanyalah
karpet tersebut, apakah dia tahu bahwa ia adalah sebuah karpet? What do you think? Does he know? Apakah kalian rasa dia tahu karpet itu adalah sebuah karpet? Does he feeling know it's a feeling? Apakah perasaan mengetahui bahwa ia adalah sebuah perasaan? If you don't believe it, ask the feeling next time. Do you know you're feeling? Bila Anda tidak percaya, tanyakanlah kepada perasaan tersebut. Apakah kamu mengetahui bahwa kamu adalah sebuah perasaan? And he will be as quiet as the carpet when we ask the carpet if you know it's a carpet. Dan perasaan itu akan sediam-diamnya seperti karpet ini ketika kita bertanya kepadanya. So the next time, somebody says something to us and we reply, you hurt my feeling. Jadi lain kali ketika seseorang berkata kepada kita dan kita menjawab, Anda you hurt my feeling. Anda melukai perasaan saya. Anda menyakiti saya. Can we hurt a feeling? No. We can hurt only the identification with the feeling. Apakah kita bisa menyakiti perasaan? Tidak bisa. Kita hanya bisa menyakiti identifikasi tersebut. So, we shouldn't say you hurt my feeling. You should say, you hurt my identification with this feeling. Jadi kita sebenarnya tidak boleh mengucap Anda menyakiti perasaan saya, tetapi mengucap Anda menyakiti identifikasi terhadap perasaan saya. And if you don't identify with this feeling, nothing is hurt. Dan bila kita tidak mengidentifikasi terhadap perasaan ini, ya tidak ada yang tersakiti. You understand that, women? Apakah Anda mengerti, ya, para wanita? Get it? Apakah Anda memahaminya? So use this. Whatever we perceive, anatta. Whatever we perceive cannot be us. We see this body, we see the arm, we see the legs, it cannot be us, yeah. We are born into this body, yeah. If we could get out of the body, if the chitta could get out of the body, we would realize the body is a body. Just like the car is a car. And when the driver of the car goes out, the car does not go anywhere. It's the same with the body. When the chitta leaves the body is still there, but it's just a body. It has nothing to do with me, mine, or myself. Jadi seperti mobil, ya, bila sang pengemudi keluar dari mobil tersebut tidak bisa bergerak. Demikianlah juga cita dengan tubuh ini. Ketika cita bisa keluar dari tubuh ini tidak bisa bergerak. Ya, maka tidak ada namanya aku, saya, ataupun milik saya. Tidak ada hubungannya. So remember, especially for people who practice meditation, remember that there's a feeling, there's a thought, and then you separate yourself out. Then you can observe the thought or you can observe the feeling and see it has nothing to do with you. Jadi kita sebagai meditator, ya, kita harus mengetahui ketika muncul perasaan, muncul ingatan, pikiran, kita memisahkan diri kita daripada ingatan dan pikiran tersebut. Or the same with memory, yeah? Ataupun sama halnya dengan ingatan. There is a memory, yeah? There's the body, there's a feeling, there's a memory, there's a thought, yeah? Don't think it's me, mine, or myself. Ada munculnya memori, ingatan, tubuh, pikiran. Ya. Jangan pikir bahwa ini adalah saya, milik saya. So, I think this is enough for today. Yeah, it's very difficult to digest anyway. Jadi Achan merasa cukup hari ini dan hal ini juga sulit untuk dicerna. So tomorrow evening we talk about some other things, yeah? Jadi besok kita membahas tentang hal yang lain.
So now if you have any questions, yeah, Bila Anda you can memiliki ask them. pertanyaan, Anda boleh bertanya. So it's possible for you to ask questions if you have any. Memungkinkan Anda mungkin untuk bertanya bila Anda memiliki pertanyaan. Okay? Anybody? All your questions have been answered? Apakah pertanyaan kalian semuanya telah terjawab? Huh? Okay, if there are no questions, then we close the session, yeah? I think it is enough for today. There's a lot of things you have to digest. Bila tidak ada pertanyaan, mari kita tutup sesi hari ini. Ya, kita banyak hal yang perlu kita cerna hari ini. Okay? Oke? Yeah. Oke, mari kita mengucapkan satu, satu, satu. Mari kita bernamaskara pada Ajeng. Okay. Kerap. Okay.